আমি বাৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক কেনেদৰে চাওঁ এগৰাকী মহিলা আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে অকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাও চলাইছে আৰু নাও চলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰইদি প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো গুৱাহাটীলৈকে যাব জোনাইৰ পৰা আহিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা হৈ যিমানখিনি জানো আমাতকৈ কিন্তু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক লৈ অসমৰ বাহিৰৰ বহু লোকৰ মাজত বহু উৎসাহ আছে আৰু তেওঁলোকে এক পৃথক দৃষ্টিকোণেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক চাই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক চাই আৰু বিশেষকৈ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰক বহুত আগস্থান দিছে। আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী ব্যক্তি এডভেঞ্চাৰাছ নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান আৰু যিটো প্ৰতিষ্ঠানে এনেধৰণৰ বহু পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত অৰ্থাৎ যিসমূহ এডভেঞ্চাৰ হয় আমি যিবিলাক মানে এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে নৌচাদ ডাঙৰীয়া আছে। মই দাদা প্ৰথমে এটা জানিব বিচাৰিম যে এটা টীম আপুনি লিড কৰি লৈ আনিছে জোনাইৰ পৰা অসমৰ বাহিৰৰ আৰু তেওঁলোকে কায়াকিং কৰিছে আৰু ইটো যিটো কৈছিলে যে ষ্টেণ্ড আপ পেডলিং মানে এতিয়া যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি এনেধৰণে যাওঁতেই ভয় লাগে তেওঁলোকে কেনেধৰণে কায়াকিং কৰিছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰত? প্ৰথম কথা হ'ল ধন্যবাদ আপোনালোক অহাৰ কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে। প্ৰথম কথা হ'ল এডভেঞ্চাৰ বস্তুটো কৰাৰ আগতে মানুহৰ আউটডোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আগৰ পৰা কৰি আছে যে মানুহে বাহিৰত থাকিব তেওঁলোকে বহুতো জেগাত কৰিছে তো কৰি আহি তেখেতলোকে আৰু ইচ্ছা কৰে মানে যাবলৈ আৰু বেলেগ ক'ত যাব পাৰি। তো আমাৰ ইয়াত অসমত বা নৰ্থ ইষ্টতে মই কওঁ তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন নদী য'ত বহুতখিনি আছে এইটোৰ ওপৰত এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ তো সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ আহিলে আৰু তেখেতলোকেতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি যথেষ্টখিনি ভাল পাইছে মই যিখিনি গম পাইছোঁ এতিয়ালৈকে। আৰু যিগৰাকী মহিলাৰ কথা মই কৈছোঁ মই তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিম তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিম আৰু তেখেতে অকলে যাব যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে অকলে কায়াকিং কৰিব? আমাৰ একচুৱেলি টীমত আৰু আছিলে আমাৰ টোটেল আৰু 4জন আছিলে তেখেতলোকেও ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কিন্তু আজি তেখেতলোকৰ মানে আমাৰ একচুৱেলি টীমটো বহুত আজি 6 মাহৰ ওপৰৰ পৰা আমি কথা পাতি আছিলোঁ গোট খোৱা নাছিলে তাৰপিছত লাষ্টত এজনৰ মানে যেনে তেনে ছুটি টাইম মিলাই মেলি গোটেই টীমটো গোট খোৱালে আমাৰ গোট খুৱাই পেলাই তেখেতলোক আহিলে তেখেতলোকে জোনাইৰ পৰা পবাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট জোনাইৰ ওচৰত তো পবাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিলে আজি তেখেতলোক গুচি গ'ল কালি তেখেতলোকৰ ফ্লাইট আছে গুৱাহাটীৰ পৰা তো গুচি যাব তো ইয়াৰ পৰা তাই অকলে কৰিব পূৰা গুৱাহাটীলৈকে অকলে। আৰু আপুনি নৰ্থ ইষ্ট নহয় ডিমা হাছাওৰ কথাও কৈছে ডিমা হাছাওতো তেনেধৰণে এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ কিছু ব্যৱস্থা হাতত লৈছে? হয় ডিমা হাছাওত আমি এখন বহুত ৰিম'ট পিছপৰা গাঁও এখন গুঞ্জুং বুলি কয় গাঁওখনত আমি এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ থ্ৰুৱেদি কেনেকৈ গাঁওখনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰোঁ নিজেই কিবা এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাত আমি পেৰাগ্লাইডিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কমাৰ্চিয়েল পেৰাগ্লাইডিং ষ্টাৰ্ট কৰা এতিয়া আমাৰ 2 বছৰ হৈ গ'ল আৰু বহুতেই ভাল কৰিছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো এতিয়া বুজি পাইছে যে এইবিলাক কৰিলে কেনেকৈ নিজেও কিবা এটা কৰিব পাৰি আৰু অকল পইচা ইনকাম চ'ৰ্চে নহয় কাৰণ এডভেঞ্চাৰ বস্তুটো নিজকো মানুহক মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কৰে আপোনাক হয় মানে আমাৰ অসমখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলখন বহুত সুন্দৰ হয়নে নহয় আমি কিন্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰা নাই একদম সঁচা কথা আৰু একচুৱেলি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব নোৱাৰে বহুত কাৰণো আছে কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সুবিধাও পোৱা নাই চ' সেই সুবিধা পালে মই ভাবোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্টখিনি ওলাই আহিব। এতিয়া মই সেই মহিলাগৰাকীক আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম শিৱৰঞ্জনী বেংগলোৰ পৰা আহিছে। मैडम आप बेंगलोर से आ रहे हैं और ब्रह्मपुत्र को मैं ही इतना नज़दीक से नहीं जानता जैसे कि आप वहाँ से बेंगलोर से आके यहाँ पर अकेली काइकिंग कर रही हो कैसे मतलब ये ख्याल कैसे आया? देखिए जब आप किसी चीज़ को प्यार बहुत करते हैं तो आपको उससे दूर रहने का ज़्यादा टाइम नहीं लगता हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा दूर रहें तो मैं पिछले साल एक बार आई ब्रह्मपुत्र और मुझे बहुत प्यार हो गया उससे और मैं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा टाइम बिताऊं उस पर तो इसलिए मैं आई हूँ और मेरे साथ बहुत एक काबिल टीम है जो लोकल है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं लोकल टीम के साथ उनके एक्सपीरियंस से मैं ये कर पा रही हूँ। आप तो कल जोरहाट से गुवाहाटी अकेली काइकिंग करके जा रही हैं जी देखिए अगर भारत में कोई ऐसा भाग है पार्ट है जहाँ पे अकेली महिला जा सकती है और ट्रैवल कर सकती है बिना डर और झिझक के आई थिंक इट इज़ द नॉर्थ ईस्ट एब्सोल्युटली। थैंक यू मैम। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতৰ ভিতৰতে দেশৰ ভিতৰতে এগৰাকী মহিলাৰ বাবে ফুৰিবৰ বাবে পৰ্যটক হিচাপে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত ঠাই তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে অসম
তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু ইয়াকে লৈ আমি সকলোৱে নিশ্চয় গৌৰৱ हम लोग वो प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ Absolutely. Thank you so much. हाँ और मैडम जैसे कि ब्रह्मपुत्र को हम लोग तो जानते हैं कि बाढ़ के लिए फ्लड होते हैं हर साल लेकिन आप लोग का देखने का जो नज़रिया है कि लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इन टूरिज्म जी एडवेंचर टूरिज्म तो इसीलिए तो आप लोग आ रहे हैं शायद बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि ब्रह्मपुत्र एक ह्यूमन है जिसके बहुत मूड्स हैं और उस मूड्स को अगर आप समझें तो सारे साल आप इसमें कुछ कर सकते हैं हाँ और आप नॉर्थ ईस्ट में कहाँ घूमने के लिए अब तक गए हुए हैं मैं नागालैंड गई हूँ अरुणाचल गई हूँ मिजोरम गई हूँ असम में बहुत घूमी हूँ अच्छा और असम में मतलब यहाँ ब्रह्मपुत्र में आप अकेले ही काइकिंग करके मतलब यहाँ से जा रहे हो जैसे कि हम मुझे तो डर लगता है और काफ़ी यहाँ का जो हम लोग लोकल लोग हैं तो डरते हैं यहाँ के ऐसा कोई बहुत सारे लोग हैं कि जब फेरी से मतलब जाते हैं ना तब भी ब्रह्मपुत्र का डरते हैं क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर मतलब वो जो तैरते वक्त मतलब यहाँ पर डूब जाते हैं ऐसा हादसा होते रहते हैं लेकिन आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि यहाँ से काइकिंग तो एक छोटा सा वो होता है ना जी जी तो देखिए एक ना कहावत है कि जो डरता है वो बार बार मरता है तो मुझे लगता है जब तक आप दूर रहेंगे आप डरते रहेंगे मैं तो सबको इनवाइट करती हूँ कि आप एक बार आइए एक्सपीरियंस करके देखिए आप पानी में उतरिए पानी आपको बहुत कुछ दे सकता है पानी के साथ आप फ्लो करिए हाँ और बेसिकली आप तो शायद जॉब करते हैं जी मैं बैंगलोर में एक डिफेंस कंपनी में काम करती हूँ टॉनबो इमेजिंग नाम है तो वो मिलिट्री को नाइट विजन इक्विपमेंट देती है तो उसके अलावा मुझे सपोर्ट भी करती है कि मैं ऐसे एडवेंचर ट्रिप्स पे जाऊँ ओके जी ओके थैंक यू আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে শিৱৰঞ্জনী এই মহিলাগৰাকীয়ে বিশেষকৈ এনে বহুখিনি বাৰ্তা আমি তেখেতৰ পৰা আমি কঢ়িয়াই আনিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ যে বাহিৰৰ পৰা আহি বেংগলোৰৰ পৰা আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰত এনেধৰণে এডভেঞ্চাৰ কৰিছে কাইকিং কৰিছে আৰু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ কিমানখিনি সম্ভাৱনা লুকাই আছে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা এইসকল পৰ্যটকে তাকেই যেন প্ৰমাণ কৰি দিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই যি পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখন আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ বহুখিনি কৰণীয় আছে যে কিয়নো मैडम जैसे कि आप आ रही है ऐसे असम से बाहर का जो लोग हैं उनके बीच में ऐसे मतलब वो लोग क्या सोचते हैं एज ए टूरिस्ट मतलब यहाँ घूमने के आने के लिए नॉर्थ ईस्ट असम के लिए जैसे कि आप पहली बार आई ऐसे तो और भी लोग शायद आने के लिए चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत से लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में अच्छे से नहीं जानते जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिला है वो अफवाह के थ्रू मिला है मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि वो आए असम नॉट जस्ट असम बट सारे नॉर्थ ईस्ट का दिल देखें लोगों से मिलें क्योंकि लोगों में बहुत प्यार है और लोग आपकी मदद करने के लिए उतावले हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप नॉर्थ ईस्ट को अपॉर्चुनिटी दें कि आकर ट्रैवल करें और देखें कि कितना दिल है यहाँ और मैडम यहाँ का खाना आपको कैसा लगा बहुत बढ़िया मैं एक्चुअली साउथ इंडियन हूँ हाँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे साउथ इंडियन खाना ऑलरेडी अच्छा लगता है तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है लेकिन मैं नॉर्थ में पली बड़ी हूँ तो कभी कभी मुझे रोटी खाने का मन करता है लेकिन मुझे यहाँ पे ये अच्छा लगता है बहुत से लोकल ऐसे प्रोड्यूस हैं जो हमको बाकी के भारत में नहीं मिलते हैं जैसे अभी इस टाइम में हक बहुत तरीके के हक अभी मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल कैंप में उस दिन हम लोग कहीं सैंडस्टॉर्म के बीच में कहीं फंस गए थे तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया था तो वहाँ पे कुक ने वहाँ से लोकल हक लिया और उन्होंने फिश चटनी बनाया विच वाज एक्सीलेंट बहुत अच्छा था हाँ मतलब माने আমি যেটো দেখা পাইছোঁ যে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মাজত বহুখিনি সম্ভাৱনা লুকাই আছে আৰু এনেধৰণৰ যিসকল পৰ্যটক আমাৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে বহুত ভাল পাইছে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যে এগৰাকী মহিলাই অকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত কাইকিং কৰি যাবৰ বাবে সাহস কৰিছে গতিকে আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু যিখিনি সম্ভাৱনা আমি দেখা পাইছোঁ এনেধৰণৰ পৰ্যটকসকলৰ জৰিয়তে বা এই পৰ্যটকসকলক মাৰ্গদৰ্শন কৰা বা দিশ দেখুৱাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ যিসকল অৰ্গেনাইজেশ্যনে বিশেষ উদ্যোগ হাতত লৈছে আমি বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে যাতে
এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক কিয়নো অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক লৈ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনত বহু সম্ভাৱনা লুকাই আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদিহে চৰকাৰে কিঞ্চিত হ'লেও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তেনেহ'লে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনে দেশৰ ভিতৰতে বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যে সুকীয়া স্থান দখল কৰিব পাৰিব সেয়া নিশ্চিত। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।